थैंक यू कॉम्बॉक्स। चलिए हम लोग गेस्ट। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे बीच आने के लिए मिस्टर दुर्गेश। सामने खेलने का प्रयास कवर की तरफ, बेहतरीन टाइमिंग, वन बाउंस निकल जाएगी बाहर, मिलेगा चौका फरदीन काजी। अच्छा पार देखবেন কাইন্ডলি, फोर হুইলারটা যার আপনাকে অনুরোধ করব একটু যাবেন। WB 12C9201। ये लेंथ बेहतर है, कैच का मौका बन सकता है, फील्डर हाथ में आई बॉल लेकिन कैच हुआ नहीं। एक हाफ चांस मिला था, मुश्किल कैच जरूर, लेकिन ऐसे कैच आपको पकड़ने होंगे। पिकुते साइड फील्डर, कंसकुते साइड फील्डर। তারপরে এই ক্যাচটা যদি হতো তাহলে একেবারে সোনায় সোহাগা। সবথেকে নিশ্চিত ঘুমটা বোধহয় ক্যারিয়ারের আজকেই হতো। देखिए सब चीज अच्छा आपका कभी कभार चलेगा नहीं, कुछ डाउन्स होंगे, लेकिन हवाई शॉट, कैच का मौका बन सकता है, फील्डर है मौजूद, आसान सा कैच, कोई गलती नहीं। विकेट नंबर 1, फर्स्ट विकेट डिपार्ट्स। वापस চরাচর বলে থাকে হার দিন ফার দিন, কিন্তু আজকের দিনটা ফার দিনের জন্য মোটেও নয়। আপাবুল और अच्छा कैच रिंटू। ये देखिए शॉट खेलने के बाद तुरंत समझ गए थे फरदीन की बॉल अंदर ही है, और कोई गलती नहीं। रिंटू वेल टेक, विकेट नंबर 1, फरदीन डिपार्ट्स। आते ही बड़े शॉट के साथ शुरुआत की है, बहुत अच्छी कनेक्शन, बैटर बॉल के बीच में निकलेगी बाहर, मिले। আমাদের কোনো গেস্ট বা প্লেয়ারের বা ওনারের যার গাড়ি হোক একটু আমরা রিকোয়েস্ট করছি। 4 हाई स्कोरिंग टोटल है। शॉट ऑफ लेंथ और रिस्क लेना चाहेंगे अभिजीत, शॉट ऑफ डिलीवरी कोई गलती नहीं, आसानी से भेजा इसे 6 रन के लिए। একদমই রিস্কের কথা আমরা বলছিলাম, ঝুঁকির কথা বলছ খেলেছে এবং পিচের চরিত্রটা বুঝে গেছে, অতএব ভালো শট তার কাছ থেকে দেখলাম। शॉट ऑफ लेंथ किस तरह से शॉट खेले मिड विकेट पे, आसानी से 6 रन। আরো একবার আমরা অ্যানাউন্স लो फुल बॉल, समझ गए थे लेंथ क्या करने वाले सुमित, अच्छा पिक किया, ज्यादा जोर नहीं, बस टाइमिंग पे निर्भर ये शॉट। এবং এখানে ইন্ডিয়া কাপেও ভালো ব্যাট করে গেছে, এই মাঠটা তার চেনা এবং প্রথম ম্যাচেও তুমি ভালো ব্যাট করেছো, অতএব নিঃসন্দেহে একটা আত্মবিশ্বাস তোমার কোথাও না কোথাও কাজ করে। और इस शॉट के लिए देखिए राज भी अप्रिशिएट कर रहे हैं कि গেম চেঞ্জ করতে পারবেন। একেবারে সেদিকে এগোনোর চেষ্টা, হাওয়ায় বল না, ব্যাটারের বাইরে, স্কোয়ার লেগে খেলোয়াড় ছিলেন ডিপে, তাকে বিট করেছে এবং বল চলে গেল সীমানার বাইরে। और यूट्यूब में जाएं आप देख पा रहे होंगे टेनिस के .in पे पीकू पाल की वो पारी 30 बॉल से 67 रन, वो हाइलाइट्स आप देख पाएंगे। कमाल की बैटिंग रही समरेशदा। একবার নয় বারবার দেখার চেষ্টা করবেন। 67 রানের বিধ্বংসী ইনিংস, রিভার্স খেলেছেন এখানে, দুর্দান্ত গ্যাপের ব্যবহার, দ্রুততার সঙ্গে সবুজ ঘাসের বুক চিরে বল যাবে সীমানার বাইরে। অনিন্দ সুন্দর কিছু ব্যাটিং তাণ্ডব, ব্যাটিং শৈলী এখানে দেখাতে হবে, সেটাই চেষ্টা করছেন তিনি। অন্যদিকে দেখো কিছুটা হলেও চিন্তিত লাগছে এডিএস হাওড়া ডাগআউট এবং খেলোয়াড়দের শরীরী ভাষা। রান फुल टॉस बनाया, फिर से एक बार पीछे फील्डर देख रहे हैं बॉल को और निकल गई बाहर, एक और छक्का, एक्सपेंसिव ओवर। इस ओवर से आया সময় বলবে আপাতত 3 ওভারের খেলা শেষ। 3 ওভার শেষে রান সংখ্যা 49, 1 উইকেটে এমআরএ ঝাড়গ্রাম। तो काम आसान हो गया समरेशदा, क्योंकि अब यहाँ से लगभग आधा सफर बचे हैं और 5 ओवर बचे हैं। शॉट ऑफ लेंथ सफल करके अंदर गए ऑफ स्टंप की और मिड विकेट पे बहुत खूबसूरत तरीके से खेला इसे और हासिल करेंगे। शॉट ऑफ लेंथ और लीजिए जिसकी तलाश कर रहे थे, आखिरकार विकेट मिला है, अभिजीत आउट हुए हमारे झाड़ग्राम को। একদমই আপাপুল 56 রানের দুর্দান্ত একটা পার্টনারশিপে ইতি পড়লো এবং দানিক आते ही विकास पंडित कह रहे हैं मैं भी वही अंदाज में खेलूंगा जिस अंदाज में खेले थे अभिजीत मेरा। आते ही छक्का, ডানহাতি এসেই এমন একটা শট নিলেন, মনে হয় ক্রিজে 10টা বল এর আগে খেলেছেন, 10-15 মিনিট বা 20 মিনিট কাটিয়েছেন ক্রিজে। এটাই এই মঞ্চ, এটাই খেলোয়াড়দের আর সেই মানচিত্র থেকে প্রত্যেকে এসছেন এখানে পার্টিসিপেট করতে, নিজেদের সেরাটা উজাড় করে দিতে। রাজ পাসওয়ান আরো এক ओवर की समाप्ति 6 ओवर के बाद 82 रन, 2 विकेट, बची है 12 बॉल और मात्र चाहिए 12 बॉल से 17 रन, 17 नीडेड इन 12 बॉल्स। और ये छक्का पिछले ओवर की आखिरी बॉल पे बहुत दूर गई समरेशदा, बाउंड्री काफी बड़ी है, उसके बावजूद क्या बेहतरीन खेल रहे राज पासवान और विकास पंडित। পাসওয়ান তার কথা আমরা বলছিলাম, একটা বড় শট, সেটা নিঃসন্দেহে ড্রাইভার সিটে দলকে বসাবে। আরো একবার দুর্দান্ত টাইমিং, রাজ পাসওয়ান তিনি থামবেন না। स्कोर लेवल ये 1 रन जीतने के लिए जीत
তো এখনো পর্যন্ত টুর্নামেন্টে একটাই অর্ধশতরান, সেটা এই ম্যাচেই এসছে পিকু পালের। অর্ধশতরান কি হবে না, সেটাতে গেলেন না। ম্যাচ উইনিং রানটা চলে এলো রাজ পাসওয়ান, তার ব্যাট। सभी बल्लेबाज